Hello dear students, I'm teacher Abdullah from Smart EL YouTube channel. As usual, I'm going to continue my explanation on Unit 3, English for Grade 8 students. So, I need your attention. እንግዲህ እንደተለመደው ገለጻችንን ከዩኒት 3 ጀምረን እንቀጥላለን። ዩኒት 3 ትራፊክ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ በሚል ነው የሚጀምረው። የትራፊክ ህጎችና ደንቦችን አስመልክቶ የሚያወራ ነው። just you can get some unit objectives አሉ። ከዚህ ዩኒት ምዕራፍ ልታሟሏቸው ወይም ደግሞ just you are expected to achieve ታሳኳቸዋላችሁ ተብላችሁ የምትጠብቋቸው these are some objectives አሉ፣ አላማዎች አሉ። አላማዎችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። when it comes to section 1 ላይ ስንመጣ it's about listening ነው as usual። ማዳመጥ እንግዲህ first skill ነው when we look at the four language basic skills እንግዲህ አራቱ መሰረታዊ ቋንቋ ክህሎት ሲባሉ አንደኛው listening ነው፣ then speaking, reading and writing የሚባሉ አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው listening ነው። so you should improve your listening by the way. it must not be forgotten, መረሳት የለበትም፣ ignored ችላ መባል የለበትም። listening skill the part of language ነው፣ መዳበር አለበት። okay, lesson 1 pre listening አለ፣ ቀድመ ማዳመጥ ነው። activity 3:1 in groups answer each of the following questions እያንዳንዳቸው መልስ ትሰጣላችሁ ለነዚህ። the first one, what do we mean by rules? rules ማለት ምን ማለት ነው? ህጎች ስንል ምን ማለት ነው? just rules are something ብላችሁ define ታረጉ ይፈልጋል። number 2, what are the classroom rules which you and your classmates respect? classroom rules የክፍል ውስጥ ህጎች which you and your classmates respect በጣም መታከብሯቸው እናንተም ሆናችሁ የክፍል ጓደኞቻችሁ ምን አይነት ህጎች ናቸው? ምን ህጎች ናቸው? just you are going to list ታረጋላችሁ። why do you respect these rules? ለምንድነው ስምታከብሯቸው? the other one, what are traffic rules? traffic rules ማለት ምን ማለት ናቸው የሚል ሶስት ጥያቄ አለው። these are pre listening questions ናቸው. before you are going to listen you say something based on your background information, prayer knowledge አችሁ መሰረት አድርጋችሁ you say something. activity 3:2 ላይ ስንመጣ study the meanings of the following words with the help of your teacher and make sentence. እነዚህ there are 3 words that can be taken as keyword ተብለው የሚወሰዱ ናቸው። እነሱን ኪወርዶቹን define ታረጉና then you make 3 sentences using them. the first one pedestrian የሚል ነው። pedestrian, sidewalks and buckling የሚሉ ናቸው። so አነባቡንም ግምት ውስጥ ያስገባችሁ። pedestrian ማለት a person walking in the street and not traveling in a vehicle ነው። pedestrian ማለት እግረኛ ማለት ነው። the second sidewalks ምንለው በብሪቲሽ እንግሊሽ ደግሞ pavement ተብሎ ይጠራል። ኢሳን አሜሪካን እንግሊሽ ነው sidewalk የእግረኛ መንገድ እንደማለት ነው። a flat part at the side of a road for people to walk on flat part ነው ከመንገድ ከዋና ከሃይዌይ ቀጥሎ ያለ መንገድ ነው። for pedestrian የተዘጋጀ ለእግረኞች የተዘጋጀ መንገድ ነው sidewalks. the other one buckling means to fasten something, ማሰር ማለት ነው። ማሰር especially related to seat belt ጋር ብዙ ጊዜ ይያዛል። seat belt buckled ይታሰራል። ስለዚህ ማሰር የሚል ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው። the next one while listening activity አለ። activity 3:3 answer each of the following questions based on the listening text. before you listen to the text read the questions. እንግዲህ the coming actual listening ነው አንመጣው። እነዚህ there are some questions which are multiple choice questions ናቸው። ምርጫ ያላቸው 6 ጥያቄዎች አሉላቸው። so these are answered based on your listening. አዳምጣችሁ ነው የምትመልሱት። before that read them, what each question say ምን ማለት ምንድን እንደሚሉ እያንዳንዳችሁ what the title of the listening text you have heard ይላል። ከነዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ። some of the cars should not be allowed to give transport service because ብሎ reason out ከነዚህ ከአራቱ እንድትመርጡ ይፈልጋል። in contrast to the developing countries አዲስ አበባ's traffic problems are ምን አይነት ነው ፕሮብለሙ? in አዲስ አበባ blank ይላችኋል። ምንድነው አዲስ አበባ ውስጥ ያለው በዚህ በlistening? who violates traffic rules? ማን ነው ህግ የሚጥሰው? the last one, what was the good news about? እንግዲህ ጥሩ ዜና የሚባለው ስለማን ነው ጥሩ ዜና የተወራው እዚህ listening text ላይ ይላችኋል። እኒህን ቀድማችሁ ታነቡና you make yourself ready for answering based on your listening. እንግዲህ listeningን ታሳቢ አድርጋችሁ
ለመመለስ ተዘጋጃላችሁ ማለት ነው። So it is time to listen on. Just I'm going to read you. አነብላችኋለሁ። ሳነብላችሁ silently አዳምጣችሁ with understanding ነው። ከዚያ እነዚህን ትሞክራላችሁ ማለት ነው። New traffic laws in Addis Ababa. Addis Ababa is continually growing and the number of cars on the road is growing on a daily basis. Some of the cars should not be allowed to be on the road at all as they could be potential killers. I have seen many cars, especially cabs, that transport people that had mechanical and engine problems. If these cars were to experience brake problems, then a huge accident would undoubtedly take place. Compared to other developing countries, Addis Ababa's traffic problems are nothing to worry about. However, the recent traffic law changes in Addis tricked me into writing this post. In Addis, most of the time, pedestrians don't walk on sidewalks, even if sidewalks are available. For some reason, pedestrians like to share the road with cars. I don't know why this continues to happen. The taxi and minibus drivers also make the road too difficult to navigate as they violate too many traffic laws. The good news is that something has been done about it. A revised traffic law is now in effect. What's new in the revised traffic laws of Addis Ababa? During the AU summit a few months ago, Addis Ababans were subjected to some stringent traffic laws. Compulsory buckling of seat belts and use of zebra pointers when crossing streets. I am sure that it will take some time to follow these rules in Addis, as no one wears seat belts and use zebra pointers to cross the streets. Yes, I agree that the new rules are great, but I'm not sure if they can be enforced. It might take a generation to comply with the laws. But still, I believe that these laws are steps in the right direction. The full copy of the new traffic law is available to purchase at the Addis Ababa Municipality Office in Piazza for only $6 or 42 cents of US dollar. Here are the top 5 and most helpful new rules. First, seat belts are compulsory for driver and front seat passenger. Second, children 7 years of age and under are not allowed in the front seat. Third, pedestrian walking on the road when there is a sidewalk available can be fined. Fourth, pedestrians must use zebra crossings. Fifth, driving too slow is an offense. These new set of rules are great if followed by all motorists and pedestrians, despite the inconveniences. I hope that all will obey these rules and as a result, the roads of Addis Ababa will be much safer. It's all about the listening text. Then you are going to check your understanding by answering the following questions, okay? So there are 6 questions with some alternatives. Agree. Number 1, ለምሳሌ what's the title of the listening text you have heard ይላችኋል። ከሰማችሁት የትኛው ሊሆን ይችላል ነው። ኒው ትራፊክ ሩልስ ኢን አዲስ አበባ የሚለው ኤ ላይ መልስ ይሆናል ማለት ከሌሎቹ አንፃር ሲታይ። Number 2, some of the cars should not be allowed to give transport service because ለምንድን ነው የማይፈቀድላቸው? ሁሉም መልስ ይሆናሉ። they have mechanical problem አለባቸው, they are killers ናቸው, they have engine problems አለባቸው. all are correct is the answer. Number 3, in contrast to developing countries, Addis Ababa's traffic problems are ሲነጻጸር ምን ይመስላል? አዲስ አበባ ትራፊክ ፕሮብለሙ just what not worrying about ነው የሚያሳስብ አይደለም የሚል መልስ ይሆናል። number 3 C ይሆናል ማለት። fourth, in Addis Ababa blank ይላችኋል። number 4, especially C is highly given emphasis. Okay, sidewalks are not used by pedestrians የሚል ነው። sidewalk እነዚህ እግረኛ መንገድ በእግረኞች አገልግሎት እየዋለ አይደለም፣ እግረኞች እየተጠቀሙበት አይደለም የሚል መልስ ይሆናል according to the listening text. who violates traffic rules ይላችኋል። number 5, ማን violate የሚያደርገው? ሁሉም ናቸው violate። pedestrian ያደርጋል፣ minibus drivers, taxi drivers, all are correct answers የሚለው D መልስ ይሆናል። the last one, what was the good news about? good news ሆኖ የቀረበው ምንድነው? ጥሩ ዜና ሆኖ የቀረበው ነው the revised traffic law ነው።
የተከለሰው የትራፊክ ህግ ነው እንደ ጥሩ ዜና ሆኖ ሊቀርብ የሚችለው ብላችሁ ከመለሳችሁ that's okay. Before you listen to my responses you should do by your own first, okay? Don't forget. እንግዲህ ምን ጊዜም በራሳችሁ ሞክራችሁ ነው መልስ ሰጥ መልሱን ቼክ የምታደርጉት። ሁሉ ነገር ከኔ የምትሰሙ ከሆነ you cannot just check yourself how much you listen well, ምን ያህል እንዳዳመጣችሁ understand ማድረጋችሁ ማለት ነው። Okay, the next one, lesson 2 ላይ ስንመጣ activity 3-4 according to the listening text complete the following sentences with the appropriate orders or expressions. Discuss your answers with your partners ነው እንግዲህ appropriate ይሆናል ብለን ያሰብነውን ቃል እናስገባለን እዚህ ውስጥ ማለት ነው። Okay, Addis Ababa is continuously blank and the number of cars on the road is growing on a blank ይላቸዋል። ስለዚህ first blank space ላይ የምታስገቡት ምንድነው? growing የሚል ቃል ነው። continuously growing ነው ያደገች ያለች ሀገር ናች። እንዲሁም and the number of cars on the road is growing on a blank on a daily basis የሚል ሰጥቷቸዋል። እንግዲህ listening ነው based on አድርጋችሁ የምትሰሩት። number some of the cars should not be allowed to be on the road at all በፈቀድ የለበትም ነው ጭራሽ as they could be potential ምን ስላላቸው ነው potential killers ስለሆኑ ነው killers የሚል እንሞላለን። Okay, number 3, many of the blank, especially cabs ይላቸዋል። many of the cars ትላላችሁ cars, especially cabs that transport people had blank and blank problems. ምን አይነት ፕሮብለም ነው አለ ተብሎ የተጠቀሰው mechanical and engine problems ትላላችሁ ማለት ነው። number 4, however, the recent traffic law changes in blank ይላል in Addis Ababa tricked me into writing this what this post ትላላችሁ ማለት ነው tricked Zigar in Addis Ababa this post ትላላችሁ። number 5, for some reason pedestrians like to share the blank like to share what road with cars the roads with cars. number 6, yes I agree that the new rules are blank the new rules are great. 7, blank are compulsory for driver and front seat passenger number 7, seat belts ትላላችሁ seat belts. These new set of rules are great if followed by all ይላችኋል all what motorists and pedestrians ትላላችሁ። number 9, I hope that all will obey these rules and as a result the roads of Addis Ababa will be much safer ይሆናል ማለት will be much safer will be much safer ብላችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። all can be done according to or based on your listening activity ማለት ነው። እንግዲህ ማዳመጥ አቅማችሁ ምን ያህል እንደሆነ በዚህ ነው ቼክ የምታደርጉት። lesson 3 ላይ ስንመጣ post listening ነው after listening ነው። activity 3-5 read the traffic rules in the table below traffic rules አሉ እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ የተዘረዘሩ እነሱን ታነቡና rate each of them based on your beliefs as rate ታረጋላችሁ ደረጃ ተሰጣጣችኋላችሁ እንደ ባላችሁ እምነት አንዳንዱን most important ልትሉ ትችላላችሁ superlative adjective ነው እጅግ በጣም አስፈላጊ important አስፈላጊ positive adjective ነው least important በጣም አስፈላጊነቱ ያነሰ ያላችሁ ትዘረዝራላችሁ ማለት ነው okay it's time to do discuss your ratings and reasons with your group members በመቀጠል ያው ዲስከስ ታደርጋላችሁ እናንተን የሰጣችሁትን most important least important ያላችሁትን ከጓደኛችሁ ጋር importance of the traffic rules ነው አስፈላጊነቱና እንግዲህ እንደናንተ እይታ most የምትሉት አለ ለምሳሌ always wear a seat belt ሁሌ ደህንነት ቀበቶ ማሰር most important least important reason for your choice ለምን እንደመረጣችሁ ደግሞ reason out ብታረጉት aspect ነው that's best ይሆናል ማለት respect the speed limit የፍጥነት ወሰኑን ማክበር follow traffic signals የትራፊክ ምልክቶችን መከተል do not drink alcohol if you drive ከምትጠጣ ከሆነ የምታሽከረክር ከሆነ ለመጠጣት cross the road at the zebra crossing ስትሻገር በzebra crossing በእግረኛ መቋረጫ መሻገር always walk on the pavement ሁሌ በpavement መሻገር pavement ማለት በብሪቲሽ እንግሊሽ የእግረኛ መንገድ ነው በአሜሪካን sidewalk ብለን ያየነው ነው ስለዚህ ኒን you do by your own it's individual activity. Okay, let's come to section 2 speaking activity ላይ እንመጣለን speaking lesson 4 auxiliary verbs ናቸው እነዚህ especially they are known as modal auxiliary verbs ይባላሉ can should and must
modal auxiliary verbs ማለት verbs that give additional meaning to the main verb ለዋና ግሱ ተጨማሪ ትርጉም ሊሰጡ የሚመጡ የረዳት ግስ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን በዋነኝነት እነዚህ የመጡት asking for advice on using traffic lights ነው። asking for and giving advice ናቸው በዋነኝነት ምክር መስጫና ምክር መጠየቂያ መንገዶች ናቸው። can I use ይሄን መጠቀም እችላለሁ? should I go መሄድ እችላለሁ? መሄድ አለብኝ እንዴ? must I use መጠቀም አለብኝ እንዴ? እያል እንግዲህ ምክር አንድ ሰው እንዲለግሰን የምንጠቀምባቸው መንገዶች እንደሆኑ ይገልጻል። let's look at some examples. 3:6 ላይ act out the dialogue in pairs and study how advice is requested and given እንግዲህ request ማለት asking politely ነው በትህትና መጠየቅ ነው። ምክር እንዴት በትህትና እንደምጠይቅና given እንዴት እንደሚሰጥ act out አድርጉ ነው። ይሄን as a and b ሆናችሁ ስሩት ነው። as the traffic lights and signs ነው። ስለዚህ የትራፊክ መብራትና ምልክቶችን አስመልክቶ ነው። a what should I do if the traffic light turns red ይላል። what should እና እንጠቀመው is a form of question ነው። asking for advice ነው። ምክር ሲፈልጉ what should I do ትላለህ። ምን ማድረግ አለብኝ? you must stop mustን ተጠቅሟል እዚህ ጋር must necessity ነው very important በጣም አስፈላጊ ነገር ለሆነ very necessary must ትላላችሁ። it's not obligation by the way አሁን ግዴታ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ አይደለም እዚህ ላይ መጣሁት advice ነው ግን advice stronger ነው when it is compared to should ከshould አንፃር ስናየው is stronger ይሆናል። you must stop ማቆም አለብህ ስንለው በጣም ወሳኝ ነው ማቆሙ። you must not cross must not ደግሞ prohibition ነው it's a kind of advice ነው አሁን ምክር ነው ማድረግ የሌለበትን አንድ ሰው ሲገልጹ you must not ማድረግ የሌለብን cross ለምሳሌ ማቋረጥ የሌለብን on any of the crossing lines በማንኛውም ማቋረጫ መንገድ ማቋረጥ የሌለብን ነው ለአንተ የተዘጋጀው ሲቀር what should I do ይላል። ሌላ አሁንም ሁለተኛ what should I do ምን ማድረግ አለብኝ እያለ ይጠይቃል። you may ተጠቅሟል። ሌላ modal auxiliary verb ነው እዚህ ጋር ያመጡት can could እና can should እና must ብሎ ነው ያስተዋወቀን። አሁን ተጨማሪ ያስገቡ ነው may የሚለው ደግሞ probability ነው especially uncertainty ነው። you may proceed ልትቀጥል ትችላለህ if it is safe ከሆነ አካባቢው ሰላም ከሆነ to do so by observing other pedestrians እግረኞችን crossing the road you are entering የገባበት መንገድ ሌሎች እግረኞችም ያቋረጡ ከሆነ ልትቀጥል ትችላለህ ማቋረጥህን ይለዋል። may ተጠቅሟል። አሁን probability ነው you may proceed እርግጠኛ አይደለም ግን ልታቋረጥ ትችላለህ ብሎ አድቫይስ እያደረገው ነው። should I cross shouldን ተጠቅመናል። አሁን እዚህ ጋር what should ብለናል think እንትን እንዲለን ነው። እዚህ ደግሞ should I cross ይሄ yes or no question ሆኗል። ማቋረጥ አለብኝ እንዴ when the traffic light turns yellow ቢጫ ሲያበራ ማቋረጥ አለብኝ ይላል። you should not cross ይላል። should not ተጠቅመን not what good ማለት ነው። it's not good it's not advisable አይመከርም ነው እንደው እዚህ ላይ you should not cross ማቋረጥ የለብህም እያለ ይመክረዋል። እዚህም ጋር you should not cross አሁንም ማቋረጥ የለብህም unless you are so close to the zebra crossing ምናልባት zebra crossing አካባቢ ካልቀረብክ በስተቀር ማቋረጥ የለብህም ይላል። should I cross when the light turn a yellow arrow should I cross አሁን ማቋረጥ አለብኝ እንዴ ብሎ በኮስችን መልክ ይጠይቃል። then እዚህ ጋር አሁንም you must ተጠቅሟል። you must ብሎታል stronger ነው advise you must prepare to stop ለመቆም መዘጋጀት አለብህ stronger ነው። you may cross እዚህ ደግሞ probability ነው advise ያደረገው normally በ100% sure ሆኖ አይደለም uncertainty ነው። you may cross if the yellow arrow goes out leaving only green light ይላል። ስለ yellow arrow ያወራነው ቢጫ ቀስቱ goes out leaving only green light green light ለቆ ቢጫው ሲመጣ ያው ልታቋርጥ ትችላለህ። you will do this if it is safe to do so ይሄን ግን safe መሆኑን ካረጋገጥክ በኋላ ያለ ይቀጥላል። the other part can I cross the road ይላል in the form of አሁንም yes or no question ነው። can I cross the road when the traffic lights turn green ወደ አረንጓዴ ሲበራስ ማቋረጥ እችላለሁ እንዴ? አሁን እዚህ እችላለሁ እንዴ ያለው ምክር እንዲሰጠው እየጠየቀ ነው። can I green lights ይለውና you can cross ይላል። አሁን ማቋረጥ ትችላለህ። አሁን just possibility ይመስላል ግን ፍቃድ እየሰጠው you can cross ማለት ማቋረጥ ይችላል። it is possible to cross ያለው so these words are very important እንግዲህ እነዚህ modal auxiliary verbs የሚባሉት should must negative ሲሆኑ should not must not may probability ሆኖ advice እየሰጠ ነው can in the form of question በተለይ
ፐርሚሽን በሚመስል መልኩ ሆኖ ማድረግ ያለበትን ከሌላ ሰው ምክር እየለገሰ መሆኑን ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ እነዚህ በዚህ መልክ እናንተም ኮንተንት አድቫይስ መስጠት ስትፈልጉና ስትጠይቁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። so they are very important. okay, it's all about modal auxiliary verbs በዚህ መልክ ጨርሰናል። okay, it is better to stop here. Second part will cover starting from section 3 reading. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you so much. Have a nice time.